الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد سبحان الله والحمد لله ولا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عيدكم مبارك. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا الله أكبر عدد ما هلل المؤمن وكبر وأفاض علينا نعمه التي لا تحصر. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا رسول الله صاحب الوجه الأقمر والجبين الأزهر ورضي الله عن الأصحاب والأتباع وعن الوالدين والمشايخ والسادة والذين زكونا وعلمونا وفقهونا وعن الأزواج والأولاد والبنات مصابيح الغرر رضي الله عنهم وارضاهم إلى يوم القيامة. أيها المؤمنون، بعد شهر الطاعة يأتي العيد ويجلب معه الفرحة، وواجب علينا نحن أهل الإسلام أن نفرح بالعيد مهما كانت الظروف والأحوال. واجب أن نعظم شعائر الله ولنبين عزة الإسلام. ولكن أحيانا يأتي العيد ويجلب معه الحزن عندما تعصف بالنفس الذكريات الحزينة بانتهاء نعمة رمضان الذي اعتدنا عليه في وسط هذه الأزمات وهذه الأمراض، وكأنه عزيز ضيف علينا ظل معنا أشهر وظل معنا سنوات ثم ودعنا. فلنحمد الله على نعمة الإسلام وعلى نعمة الصحة. موضوع عيدنا اليوم بعد هلاك آلاف من الناس بسبب هذا الوباء هو الصحة. فاليوم هو يوم الدعاء، يوم التهليل، يوم التكبير، فلندعو الله مخلصين لكل من هلكه الطاعون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. Après le mois sacré du jeûne qui marque la fin du Ramadan, notre fête fait partie des rites visibles et emblématiques où se manifeste la joie d'arriver au terme de ce mois plein d'efforts et d'amour, rempli d'actions humanitaires et de valeurs humaines. Une fête remplie de silence et de nostalgie, avec des appels et des prières. Après le choc provoqué par une série de victimes dues au Covid-19, nos prières aujourd'hui visent ces milliers de victimes perdues du corona dans ce monde, dont de nombreux musulmans ont perdu la vie durant ce mois sacré. الكثير من العائلات علمتهم الأحداث كيف يحتفلوا بهذا العيد بما يسر الله لهم. شتتهم وفرقهم هذا الوباء. صاموا شهرا كاملا بعيدين عن ديارهم وأهليهم، وها هم اليوم يعيشون لحظات عيدهم في حزن وفراق. فما أصعب هذه الأحوال. ولكن الله علمنا في القرآن
أن من واجب المسلم أن يقبل مشيئة الله عليه فيكون أجره أعظم عند الله عز وجل. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. Ce qui signifie, sais-tu que Dieu connaît ce qui se trouve dans le ciel et dans la terre? Tout cela se trouve inscrit dans un livre. Ceci est pour Dieu chose facile. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. En dépit du contexte, nous assistons aujourd'hui, sans compter de la créativité des familles musulmanes, de plus en plus nombreuses à fêter ce jour à leur manière. La famille fait partie des choses les plus importantes dans la vie. Et vivre le Ramadan loin de ceux qui nous sont chers est parfois très dur. Mais il faut rappeler que rien n'est plus présent dans le quotidien du musulman que cette formule populaire al-maktoub, désignant la prédétermination al-qada et al-qadar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. الله أكبر. فكلمة الإسلام نابعة من السلامة والعافية، فلنحمد الله على نعمة الصحة أيها المؤمنون ونكبره على ذلك نعمة كبرى. يرى الإسلام أن الصحة عدها أعظم نعمة بعد الإيمان بالله عز وجل. يقول عليه الصلاة والسلام: ما أوتي أحد بعد اليقين خيرا من معافاة، بل إن الله تعالى جعل الصحة أفضل وأعظم من الغنى، وذلك مصداقا لقوله عليه الصلاة والسلام: لا بأس بالغنى لمن اتقى والصحة لمن اتقى خير من الغنى. لا يوجد دين كالإسلام اهتم بالصحة وجسم الإنسان على حين نجد الفلاسفة والفلسفات والأديان الأخرى لم تعري هذا الأمر اهتماما، بل حاربت الجسم وحاربت الصحة بدعوى أن ذلك ضروري لصفاء الروح وارتقائها. ولكن الإسلام علمنا التوازن بين الجسم والروح، بين العقل والقلب، بين الدين والدنيا، بين المثالية والواقعية. علمنا الفقه من خلال الكثير من الآيات أن حقوق الجسد مقدمة على حقوق الله عز وجل، ولكن الإسلام علمنا التوازن بين الجسم والروح، بين العقل والقلب، بين الدين والدنيا، بين المثالية والواقعية. علمنا الفقه من خلال الكثير من الآيات والنصوص أن الله تبارك وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فإن خفتم فرجال وركبانا. فالله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Le terme islam provient du mot racine salama. Cette racine indique la sécurité à tous les niveaux. Notre bien-aimé Muhammadun alayhi salatu wassalam déclare: من أصبح معاف في جسده في سربه في صحته في داره. Ce qui signifie que celui qui se réveille le matin en sécurité dans sa demeure, en sa santé, en possédant la subsistance de la journée, c'est comme s'il possédait le monde entier. Ce texte indique que l'homme ne doit pas se soucier de l'avenir au point de développer des pathologies, mais doit croire et doit rester optimiste. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Plus qu'auparavant, la sécurité sanitaire est une des plus grandes préoccupations de l'islam après la foi. Le Coran mentionne 3 types de santé: physique, émotionnelle et spirituelle. Physique, émotionnelle et spirituelle. Pour qu'une personne soit en parfaite santé, ces 3 aspects doivent être intacts. Lorsqu'un de ces 3 types de santé commence,
à souffrir du mal, les autres parties souffrent également. Si une personne est mal physiquement, elle peut avoir du mal à se concentrer sur d'autres choses que la douleur. En clair, les trois parties sont complémentaires. Notre corps est un dépôt de confiance. Notre corps nous a été confié par Dieu. Et nous aurons à rendre compte pour la façon dont nous l'aurons entretenu. Dieu est miséricordieux et juste Hakim. Il refuse la moindre souffrance pour lui ou mettre notre vie en péril pour lui. Écouter son corps, c'est écouter Dieu. Le saviez-vous? La parole d'un médecin est prioritaire à celle d'un animal. La parole des services sanitaires est prioritaire à celle d'une commission de fatwa. Allah Azza wa Jal, dans le Coran, Sourate Taha, mis en cause notre prophète alayhi salatu wassalam parce qu'il a mis en péril en quelque sorte sa vie et sa santé en faisant des prières nocturnes durant toute une nuit. Taha ma anzalna alayka al-Qur'an litashqa. Ô messager, nous n'avons pas descendu le Coran sur toi pour mettre ta vie en péril. Tadhkiratun liman yakhsha, c'est un rappel pour celui qui veut le rappel. نسأل الله لنا ولكم القبول وأن يجعلنا من المقبولين. يا ربنا يا مولانا تقبل منا صيامنا وتوبتنا وحوبتنا وتقبل منا تعبنا يا رب العالمين. نسألك أن تبلغنا رمضان العام الآتي يا رب العالمين وأن تجعلنا سالمين غانمين في صحتنا. اللهم يا رب العالمين اجمع كل غائب وآبق وبعيد إلى أهله يا رب العالمين واجمع الأحباب فيما بينهم يا رب العالمين وارزق المحبة بين العائلات وبين الأهالي واصلح أحوالنا يا رب العالمين واصلح لنا في الأهل والأموال والأولاد واصلح لنا في كل شيء واصلح لنا في أمور الدين واصلح لنا في أمور الآخرة يا أرحم الراحمين واصلح لنا في الأمور كلها وأجلنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اغفر لنا ما مضى واصلح لنا ما بقى ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك برحمتك يا أرحم الراحمين. Puisse Allah, Dieu, vous aimer et vous offrir l'amour, vous pardonner, vous accompagner et vous protéger. Vous tous, ceux et celles que vous aimez, en cette heureuse fête de l'Aïd, pour laquelle je vous offre mes meilleurs vœux de bonheur, de santé et la paix intérieure. Que Dieu accepte notre jeûne, accepte nos prières, accepte nos aumônes, nos actions humanitaires. Taqabbal Allahu minna wa minkum wa Eidun Sa'id Mubarak.